डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का केंद्रीय बजट पर संवाद मेल आयोजित करके कहा कि इस बार के बजट से सामने आया कि आगामी अमृतकाल की यात्रा में युवा शक्ति एक अग्रणी भूमिका पालन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में उत्तर पूर्वांचल के लिए 2300 करोड़ रुपए अनुमोदन किया गया, जबकि पिछली बार 1600 करोड़ रुपए था। साथ ही नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए 2500 करोड़ रुपया, NSC प्रोग्राम के लिए 825 करोड़ रुपया, किसानों के उपार्जन वृद्धि के लिए भारत सरकार की तरफ से विशेष व्यवस्था की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि डोनर मंत्रालय में 10% प्रति केंद्रीय मंत्रालय से सहायता की घोषणा की गई है, लेकिन कांग्रेस के समय 2004 से 2014 तक प्रतिवर्ष केवल 15,000 करोड़ रुपए देने में सक्षम हुए थे, किंतु नरेंद्र मोदी की सरकार के 10 वर्षों में 7 लाख करोड़ रुपए उत्तर पूर्वांचल के लिए भेजा गया। वार्षिक रेलवे बजट उत्तर पूर्वांचल की 11,484 करोड़ रुपया दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में उत्तर पूर्वांचल को अवहेलना किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय उत्तर पूर्वांचल को विशेष महत्व दिया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि हाल में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में सभी वर्ग के लोगों पर ध्यान रखा गया है। कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ रिपोर्टर अरुण जैन की रिपोर्ट। अनाउंसमेंट प्रतिটো परिकल्पना प्रतिটো पदक्षेप आज इमान सुस्पष्ट, गति प्रतिটো पदक्षेपर এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য লৈ পেলাই আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গোটেই ভাৰতবৰ্ষক সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতিৰে ঐক্যবদ্ধ কৰি আজি যেনেধৰণে উন্নয়নৰ যাত্ৰাত আগুৱাই নিছে, তাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু একবিংশ শতিকাত যিহেতুকে ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বশ্ৰেষ্ঠ উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে নিজৰ পৰিচয় বুটলিবৰ বাবে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসে আজি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আৰু সেইভাবে আগন্তুক দিনত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ শক্তিয়ে আৰু মহিলা শক্তিয়ে এটা অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব। সেই কাৰণে মহিলাসকলৰ আয় বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ এইখন বাজেটে প্ৰাধান্য দিছে। আৰু সামন্তৰালভাৱে যুৱ শক্তিক উদগনি দিবৰ বাবেও বিভিন্ন ধৰণৰ এই বাজেটৰ যোগেদি পৰিকল্পনা হাতত লোৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত কোনো এটা পৰিয়াল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থাকিব নালাগে, তাৰ বাবেও এই বাজেটে সুস্পষ্ট লক্ষ্য স্থিৰ কৰি দিছে। আৰু খেতিয়কৰ উপাৰ্জন দুগুণ তিনিগুণ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে খেতিয়কসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইখন বাজেটে স্পষ্টভাৱে বহু সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। গতিকে মই আশা ৰাখিম যে মাননীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বিশেষকৈ এইখন বাজেটে যিমানবিলাক আমাক সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, এই সুবিধাবিলাক প্ৰতিখন ৰাজ্যই নিশ্চিতভাৱে সঠিকভাৱে ইয়াক যদি ব্যৱহাৰ কৰে, আগন্তুক দিনত এই উন্নয়নৰ যাত্ৰাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেও ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে মই আশা ৰাখিম সাংবাদিক বন্ধুসকল, এই কথাবিলাক যাতে বাৰ্তাটো যাতে তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে আপোনালোকে কঢ়িয়াই লৈ যায়। ধন্যবাদ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।